First start, MTRT Evo 2. Aray ko! Sorry par. Ulan tumamaya par. Uy, mamaya mo na yung manifest. Mamaya pa. I-unbox muna natin to. Unbox muna natin to, bossing. Ang ganda mo, boss. Sarap. Diba? Boom. Quality oh. Kita mukha sa loob. Bossing naka-pre. Yes, bossing. Solid. Testing. Nice. Dapat talaga matigas sa spring. Parang may hiyaw pa, no? Boom! Iwan pati pamilya. Pre, parang kailangan ko na magpa 232. Testing mo. Aray ko.